বিপ্রবল্লী গাঁও সভা এতে এতে সভা দুল হব। আচ্ছা আচ্ছা এ দুল হব সভারে হা হা আম্ভ অফের কুমার প্রহ্লাদকে রাজাকে কই সবার প্রস্তুত কর। যে কে হুকুম তোমার মহারাজ। মুদ্রা অর্পণ করছি জয় কলা। হে দিন জন ধারণ পতিত পাবন দিন জন ধারণ হে দিন জন ধারণ পতিত পাবন দিন জন ধারণ হে দিন জন ধারণ পতিত পাবন দিন জন ধারণ হে দিন জন ধারণ পতিত পাবন দিন জন ধারণ পতিত পাবন দিন জন ধারণ
হরি নারায়ণ শ্রী নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ দয়াল হে নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ হরি হে মাধব গোবিন্দ মাধব গোবিন্দ জয় পরমানন্দ পরমানন্দ হে শ্রীমতী কবি হারি হরি মাধব গোবিন্দ মাধব গোবিন্দ জয় পরমানন্দ পরমানন্দ হে শ্রীমতী ধারে গোকুলে অবতারি রাসন টুয়াকারি গোকুলে অবতারি গোকুলে অবতারি রাসন টুয়াকারি ଅଛି কে তুম্ভা পরিসরে নারায়ণ শ্রী নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ দয়াল হে নারায়ণ হে নারায়ণ হে হরি হে করমতে কারণ পঙ্কজ লোচন হে পঙ্কজ লোচন শ্রীমতী কবি হারে বিহারে
ବିକ୍ରମ ପାଶୁ ଜଗତ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଛାମୁର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦାନବେଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ ବାବୁ କୁମାର ମାନେ हे जनक ପ୍ରହ୍ଲାଦ हे तात ପୁତ୍ର ରତ୍ନ हे पितरत्न तात गोरबिंद ఏమి తండ్రి ಅವರೇನೇನಾ నారాయణ శ్రీ హరి ಧೀರರಾದ ಪುತ್ರ ರತ್ನ హే పితరత్న తాత गोरबिंद ఏమి తండ్రి ಕುಮಾರ హే జనక ಬಾಬು హే తాత ಉಚಾರ ರಾಗ ತೋರಿ ಬಾಬು ರೇ నారాయణ శ్రీ హరి నారాయణ ಅಹರೇ ಬಾಬು ಪುತ್ರ ರತ್ವರೇ ನೈನಾ హే జనక ಅರೆ ಬಾಬು ಪುತ್ರ ರತ್ವರೇ ತೋತೆ ಮೂಯೇ ನತ್ವರೇ ದಖಿವಾರ ಕಣಿ ಮೊಹರ মোহর সকল কামনা যোষিত হলাম এ লোকরে মান্য হলি এবে তো এ ত্রিভুবনে জন্মিবা রসুণী রে কুমার నారాయణ శ్రీ హరి నారాయణ శ్రీ హరి ತದರೇ ನಾ
करे पर मुक्ति कंकर तले वेणु करे कंकण सर्वांग हरि सम्मान सुललित कंठे समुक्तार बलि गोपे श्री परिवेशित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि हे ఏమి తండ్రి బంధు బంధు వర్గాతీతనే బంధురే বন্ধু বর্গাতীতনে তু পূজ্যত হইল এ মোহর সুরকুল সুরকুল বাড়ি করি এলো বাপুরে তো চিরঞ্জীবী হই রে কুমারা कन्या चतुर्थी करी सती सर्व
दीपक चंद्र प्रभाते रवि दीपक धर्म सुपुत्र कुल दीपक हा कहला परी सुनिब ना निश्चय निश्चय अवश्य अवश्य नहीं ना हे जनक वो कहला परी सुनिब ना निश्चय मोर कुमार धनारे नंदन मोरा मोर कुमार धना नंदन तुमोरा सफल तोरा करीब विचार सफल तोहरा गरीब विचार सफल तोरा तोहरे तुम दूर गिर कहे सोभरा
লবে মুদতে লভে মুদতে রে ধনা লভে মুদতে দুঃখ পাশারি চিতে রে লবে মুদতে রে ধনা লবে মুদতে লভে মুদতে রে ধনা লভে মুদতে হিরো বাবু কুমারমণি हे जनका हे दाता तो मुझे खीरे धना तो मुझे के তোতে মো দেখি মো ধনা তোতে মো দেখে तो मुझे खीरे बाप तो मुझे के तो मुझे खीरे धना तो मुझे के बाबू कुमारमणि हे जनका नैना हे दाता तो 18 বছর বচন শুনিବାକୁ মোহର ବିଶେଷ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଜାତ ହେଉଅଛି नारायण ଏଣୁ କରି ଏ ସଭିକ ଜନମାନଙ୍କୁ ସୁବିଲା ପରି ଥରେ ମାତ୍ର तो बाक शक्ति प्रकाश करे रे कुमारमणि तेबे तुम भाग्य प्रमाणे कहु अच्छी सुना अच्छा कह जेबण नाम गति श्री मधुसूदना मुख को अमृत जे कर्ण को सुधा पाना से प्रभु का चरित्र परम सुधारस श्रवणे श्रवणे सुनते कलुष जाए नाश मुख्य मुख्य उच्चारती परम गति पाई
ଏ ମୁଖ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରମ ଗତି ପାଇ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ଜିଣି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ତେଣୁ ତେଣୁ ସୁଧା ମଧୁର ଅଟଇ ସେ ନାମ ନାମର ଅର୍ଥ ପୁଣ ସବୁରି ଉତ୍ତମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପିୟର ହେ କହଇ ନାମ ଆଉ ଅର୍ଥ ଏ ଜଗତ ଆପଦୁ ବଲନ୍ତି ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଦ୍ୟହୁ ଅଟନ୍ତି ଅନାଦି ନାମ ଜଣୁ ଏ ଗୋକୁଳ ଉଦାହରଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ତେଣୁ ଏ ଗୋକୁଳ ଉଦାହରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦାହରଣେ ନାମ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଦୀନ ଜନ ତାରଣେ ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଏ ବିରୋଧନ ତାରଣ ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପୁରୁଣା ହେତୁ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଯେ ଭଣୀ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପେ ଏ ଜଗତ ଜନ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେଣୁ ସେହୁ ଜଗବନ୍ଧୁ କମଳା ବିଳାସ ତେଣୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଅଟେ ଶ୍ରୀନିବାସ ସେ ନାମର ସ୍ୱାଦ ପାଇବ ବା ଯେହୁ ଆବର ରସିବ ବା ମଧୁର ସେ କାହୁ ହେ ଜନକ ମଧୁର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଇଚ୍ଛା କର ଭଜ ଭଜ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତରିବ ଦୁସ୍ତର ହେ ତାତ जनक ଏବେ ପୁଣି ରାସ୍ତା ବାଳୁତ ବଚନ ତୋର ଶୁଣିବାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ହରି ଶୁଣି କରିବାର କୋପ ହେଲା ଗୁରୁତର ନାରାୟଣ ମରିବାକୁ ଦେଲି ତୋତେ କଳ କର ସେହି ପୁଣି ନିଶା କଳ ସଂସାରରେ ନାହିଁ ନଗର ବାହାର ତତ ହଳ ପକାଇ ଶ୍ରୀ ହରି ଶୁକ୍ରମାସି ନ ଗୁରୁ ଆଣିଲେ ସେଇଠାରୁ ତତେ ନାରାୟଣ ବାଳୁତ ବୋଲି ଗୁରୁ ଦୟା କଲ ଚିତେ ଶ୍ରୀ ହରି ମୁହିଁ ପୁଣି ତତେ ନାହିଁ ଅନ୍ତଃପୁର ରଖି ବଇଲ ସମୟ ବୁଝି ବାନା ଦେଖି ବାଳୁତ ବୟସ ତୋର ସ୍ୱଭାବ ମତେ ଭ୍ରମ ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନ ବସିବା ଘେନିବ ଏ କୁଳ ଧର୍ମ ଶ୍ରୀ ହରି ଜାତକ ନାମକୁ ଚୁଣା କର୍ମ ବିଧି ପରଶକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଲି ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଶ୍ରୀ ହରି ଯେବେ ତୋର ଏ ଜୀବନକୁ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରାମ ନମ ଘେନମ ଅସୁର କୁଳ ଦେଖାରେ ବନ୍ଦ ମତେ ହେ ଜନକ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ନାମ ଏବେ ଜପ ହେ ପିୟର ହରି ବିନା ଏ ସଂସାରେ ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର ଜପିଲେ ଜାଣ ନିଶ୍ଚୟ ତରିବ ସଂସାରୁ ନ ଜପିଲେ ନ ରହିବ ତୁମ୍ଭ ଚେର ଉପରୁ ହେ ତାତ ହେ ଜନକ ପିତା ବ୍ରହ୍ମ ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ପିତା ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ହରି ପିତା ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପିତୃବାକ୍ୟ ପରିପାଳୟତେ ନାରାୟଣ ଏପରି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ଠାରେ ତୁ ମୋ ଆଗରେ
হরি কথা কহিবার কি যুক্তর মঙ্গ বটে हे जनक হে রঘুবর বাড়ি सत्य माता पिता ज्ञान धर्म भातृ दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रे एज षडयते मम बांधवा एमंत बिना मु अन्य शास्त्र न जाने हे तात কଣ কহিব सत्य माता पिता ज्ञान আরে সত্য মাতা पिता ज्ञान ধর্ম ভাতৃ दया सखा শান্তি পত্নী क्षमा पुत्रे এ সরয়তে मम बांधवा এমন্ত বিনা मु अन्य शास्त्र न जाने हे तात সত্যতর माता পিতা ज्ञान পিতা কে तुम्हे ମୁଁ ତୋର କଣ ज्ञान ବୁଝିଲୁ ନା निश्चय ଏ ମୋ କଥା ମାନୁନ କାହିଁକି हे जनक হে ରଘୁବର ବାড়ି तुम्हे तो अट महर पिता ए त्रैलोक्यर पिता अटंती श्रीहरि श्रीकृष्ण गलक बिहारी नारायण बुझी पारिल হ্যাঁ বুঝিପାରିଲି ତ नारायण হে ରଘୁବର ବାড়ି हे जनक ସେ ନାରାୟଣ ନାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ କି ନାହିଁ परित्याग न करी पारे ରଖିପାରିବ निश्चय ତେବେ ସେ ହରି ନାମରେ କି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି କହିପାରିବୁ ନା तेबे कहू अच्छी सुना ଆଚ୍ଛା କହ हे जनक भज तात कृपा सिंधु तेज दुश्चरित्र सदा हरि स्मरण मात्रेण दुर्गच्छते दुर्गति त्राहि त्राहि जगन्नाथ त्राहि त्राहि जनार्दन त्राहि त्राहि महाबाहु हे त्राहि श्रीवत्स लांछन हे जनक হে রঘুবর বাড়ি तेज मानारु बैरी की तात बैरक्त भाव तात श्रीलक्ष्मी पति ठारू
हे जनाता हे लाकी हे बे बातुला तुम्हे बातुला तुम्हे दादा बांची की मारी बाल बातुला तुम्हे बातुला तुम्हे दादा बांची की पारी बाल रमापति जगन्नाधिपति
কি হে ত্রিমস্তকাধিপতি মহানবরে হে মহারাজ ধীরাজেশ্বর হে প্রহ্লাদ কইবা প্রসঙ্গ বাণী শুনিল কি শুনি পারিল মহারাজ বালক বালক ভয় দেখাই কহিলা পারি আচ্ছা এ প্রহ্লাদ মতে ভয় দেখাই কইছি ঠিক এপরি অজ্ঞান বুদ্ধ জাত হইয়াছি আচ্ছা আচ্ছা আর জ্ঞান কিপরি হবা হে মহারাজ ধীরাজেশ্বর মহামন্ত্রী প্রহ্লাদ বিদ্যাহীন বাদু এইপରି ଭାଷା ମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଣୁକରି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ମହାରାଜ ଧୀରାଜେଶ୍ୱର ତେବେ ନିଖିଳ ବିଦ୍ୟାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଷଣ୍ଢ ମାର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାଜଜ୍ଞ କୈସବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଜୟ ଗୌକୁ ବ୍ରହ୍ମଣେ কৃষ্ণ চূড়া তম রূপর রসণী দেবঙ্কু করিব পগলা কৃষ্ণ চূড়া তম রূপর রসণী দেবঙ্কু করিব পগলা দিব্য দৃষ্টিরে মু দেখি যে পারুছি মাতাজী গো তুমি সজলা সজলা উজ্জ্বলা মানি মানি আমি রাতি কি দিন পিঠে সংকরাতি সব সমান মাতে আত্মসন্তোষ বহু দেই প্রাধান্য দিব্য প্রেম রস করিবা পান কবিড়ি নাই তিনি দিছি শিক্ষা দেখি অসুবিধা দূর করক্ষা বেড় হেলা রত রত কবাট দবা নহলে করোনা গলি যাব না পাঙ্গিরি মাতা তুমো সত্য প্রতিনিধা রক্ষিবাগ সবু আসনরে করিবা যোগ দেশি কুয়া ধরি নবা বিদেশি ছাড়ি অঙ্গুরু খাইবা রসনি গাড়ি করি 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 কষ্ট কুষ্ট পাইবা গিটা গিটা দিতা দাদিনা পাঙ্গিরি মাতা তুমো ঠুনুকা বাবা সঞ্চন হউড়ু মঠ কবত দবা কৃষ্ণ চূড়া তম রূপর রসণী দেবঙ্কু করিব পগলা কৃষ্ণ চূড়া তম রূপর রসণী দেবঙ্কু করিব পগলা দিব্য দৃষ্টিরে মু দেখি যে পারুছি মাতাজী গো তুমি সজলা সজলা উজ্জ্বলা বেড় হেলা রত রত কবাট দবা নহলে করোনা গলি যাব না পাঙ্গিরি মাতা তুমো ঠুনুকা বাবা সঞ্চন হউড়ু মঠ কবত দবা এ বাঙ্গিরি মাতা মূল ঠুণুকা বাবা সঞ্জন উণু মঠ কবাট দবা মাতা মাতা গো কেন্দ্রাপড়ার বাবা কেন্দ্রাপড়ার বাবা সে কেন্দ্রাপড়ার বাবা কেন্দ্রাপড়ার বাবা সে কেন্দ্রাপড়ার বাবা উপর চিকন ভিতর পঙ্ক বিরাড়ি বৈষ্ণব মহাপুরু মারো রে মুন্ডিয়া মারো এ শালা কুয়াড়ে মারলা রে মারো রে এ শালা ये क्या ना मारती रे हाँ हे हेला 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 रे शाला ए शाला মহাপুরু हाँ তম ভাই মনকর কেড়ে ভকতি হে ए शाला शिष्य শিষ্য ए शाला शिष्य दर्शी गायर पन्ना सुखे दो হ্যাঁ হ্যাঁ বড় ভকতি আও हाँ हाँ ए हाँ हेला 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 रे शाला मुंडा फाटी जीव रे शाला ए शाला মহাপুরু ମୋ ଭାଇ ହେଲେ ଆଣ୍ଠେଇକି ମାରୁଛି হ্যাঁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆର ମୋ ପ୍ରତି ବଡ ଭକ୍ତି ভকতি বড় ଅଛି একা ମୋ ମାର ପେଟରେ ହେଲା ନ ପଡୁନୁ ମୋ ପାଖରେ ଭଗତ হ্যাঁ ହଁ ମାରନ୍ତି ବାପ ଝିକନ୍ତି ହେଲେ
ମାରିବାଠୁ ଝିକିବାର ଅଧିକ। ହଁ ବାପ ମହାପୁରୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଖୁସି ତ? ହଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଏ ଶଳା ନାଇଁ କଣ କରୁଛୁ? ଶଳା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲା ତୁ ଖୁସି ନାଇଁ? ହଁ ହଉ ବାପ ହଁ ହଁ ତତେ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି ରେ? ମହାପୁରୁ ଏ ମୋର ଛାଇକି ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ଦଉଥିଲ, ମୋର ତୁଣ୍ଡ ବାରେଇକି ଜାଣି ଦଉଥିଲ। ହଁ ବାପ ଏବେ ଆଉ ଜାଣି ପାରୁନି ବୋଲଛ। ଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କିଏ? ଇଏ କିଏ ଲୋ? ସେଇ ରାଣ୍ଡି ବୋର୍ଡରେ ଘଇତା। ତୁ ରାଣ୍ଡପୁର ଘଇତା କିରେ? ମହାପୁରୁ ଏ ଇଏ ବୁଢା ତ ମରିବାରୁ ବୁଢୀ ରାଣ୍ଡ ହେଲା। ହଁ ହେଲେ ରାଣ୍ଡପୁର क्या କହୁଛୁ ବାପ? ଏଇଟା ନବୁ ଦେଖୁଛୁ ପୁଅ କେମିତି ଖରା ହଉଛି। ହଁ ହଁ ବାପ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛତା ଗୋଡକୁ ଜୋତା ହଁ ହଁ ବେଳ ବୁଡି ଗଲେ ଆଗକୁ ଯଦି ହେଡ ବଲ ବୁଡା ନଥିବ କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁ। ନବୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖୁ ତ ମାଇପର ଦୀପଠଣା ଭିତରେ ରଖିଛୁ ରଖୁ। ମହାପୁରୁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମେଞ୍ଜର ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଲୋକ ହେ। ହଁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ଥୋଇଦେବ ନାଇକି। ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ କିରେ ନାଟ ପେଡି ଘିନାଉଛି ଚାବି ତା ମାଇପ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଭଲ ଭଲ ହଉ ମହାପୁରୁ ଯାହେଲେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି କହିଲେ। ହଁ ହଁ ହେଲେ ବାପ ହଁ ହଁ ତ ନାଡେ କଣ କହିଲୁ? ନିଧିଆ ତ ବାପା ନା କଣ? ବୁଧିଆ ଜେଜେ ବାପା ନା? ମାଧିଆ ଏ ଶଳା ହଳ ପରମ ବେଧୁଆ। ଓ ଓ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶଳା ଚଢି ଉଠୁ କେନ୍ ରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ହଳ ପରମ ବେଧୁଆ। ଏ ଶଳା ନଦୀ ଆଡେ ଜନରେ ଶଳା ବାଲି ତାତିକିରି ଅଛି ମୋର ଯୋଉ ଇଆଡେ ଆସ ଇଆଡେ ଆସ ଆସ ଶଳା। ହଁ ହଁ ମାଛ ତ ଏତେ ଏଡେ ଏଡେ କନ୍ଧମୂଳ ଆଗ ମିଳିଯିବ ଖାଇଦବୁ ଶଳା। ହେଁ ଶଳା ନଦୀରେ ପାଣି ଟୁପେଇ ନାହିଁ ଆକୁ ପୁଣି ମାଛ ମିଳିବ। ହେଁ ନାଇଁ ରେ ଶଳା ଏମିତି କଉ କଉ କହିଦେଲି ବୋଲିକି ତୁ ଏମିତି ତାତି ଯାଉଛୁ କିଆ? ହେଁ ଆମେ ଯଦି ବେଧୁଆ ଆଉ ତମେ କଣଟା? ଆମେ ପରମ ମଦୁଆ। ଏ ବାପ ହଁ ହଁ ଆମେ ହେଲୁ ହଁ ଏ ଶଳେ ବନରେ ଭଗବାନ ତମକୁ ଗାଣ୍ଡି ଦେଇନି? ହେ ବନ ଦେଇନି ଶଳା ତମ ଗାଣ୍ଡି ପଥର ହେଇଯାଉ। ଆରେ ବାପ ବାପ ତ ନାଡା କହିଲୁ ସିନା ନିଧିଆ। ନିଧିଆ ହେଲେ ତୁ ଭଲ ଅଛୁ? ମହାପୁରୁ ହାଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲ ଅଛି। ଏ ବାପ ତୋର ତୁଣ୍ଡ ବାରେଇକି ଜାନ ଦେବି ନହେଲେ ଛାଇକି ଦେଖିକି ହେଲେ ଚିନ୍ଦି ରେ ବାପ। କାହିଁ କିଏ କହିଲ? ହେଟି ହଁ କଇଠ ଖଣ୍ଡିରେ ଖଟିନି ରମା। ଓ ମନାସର ଭଉଣୀ ମନାସର ତା ପିସିର ନଣନ୍ଦେଇର ଖୁଳି ଶାଶୁ ନାତୁଣ୍ଡ ଦିଅର ଦେଢଶୁର ବଡପା ଶ୍ୱଶୁର। ଏ ମହାପୁରୁ ହାଁ ତମେ କେତେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ରଖିଛ? ତମର 7 ପାଟର ଲିଷ୍ଟ ତୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭରି କରିଦେଇଥିଲେ ବାପା। ହେଟି ହଁ ନୟ करे ତୋର ମା ଯୋ ତୋରା ତାରିଣୀ ଠେ ଶୋଇଥିଲା ହଁ ହଁ ତୋର ବାଳକେ କାଲାରେ ମହାପୁରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସବୁ ପୁରୋହିତ ଜେଜେ ମାନ କାମ କରୁଛ ବୋଲି। ହଁ ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଟା ଭଣ୍ଡାରୀ କାମ ଧଇଲଣି। ହେଲେ ମୁଁ ବାଳ କାଢୁଛି ହୁମ କରିଥିଲି ରେ ମୁଁ। ଏବେ କହିଲ ବାଳୁଟା କାଢିଥିଲି ନାଇଁ ବୋଲି। ନାଇଁ ମୁଁ ହୁମ କରିଥିବାରୁ ତୋର ବାଳ ସିରେ ନଣ୍ଡା କରିଥିଲା ରେ। କିଏ? ଏ ଯୋଉ ଚକା ତେନ୍ତୁଳି ନାଇଁ ଭଗବାନ ମଣ୍ଢାରୀ ସେ ହଳା ଯାଇକି କାଢିଥିଲା ଖୁର ନଗେଇ ଦେଇଥିଲା କାନ ମୂଳକୁ। କାନଟା କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଚଲା କିଏ କିଏ କରି କାନ୍ଦିଲୁ କୁ କଦଲା ଦେଲି ଖାଉଥିଲୁ ପାତି ମାଙ୍କଡ ଝାମ୍ପି ହେଣ୍ଡି ହେଲା। ମହାପୁରୁ ହାଁ? ଏ ଯୋଉ କଦଳୀଟା ଦେଇଥିଲ ହଁ। ସେଇଟା ଧରିକି ଟିକେ ଖାଇଛି ବସିଛି ସେଇଠି ହଁ, ହଁ। ମଣ୍ଡପ ଉପରେ। ହଁ ବରଗଛର ପାତି ମାଙ୍କଡ ଖସିଲା ଯେମିତି ଝାପିଲା ଖେଳି ଧରି ପଳେଇଲା। ନଖ ବାଜି ନେଲା ତ ନେଲା ମୋ ପେଟକୁ ରାମ୍ପି ଦେଇଛି। ହାତ ବଜାନାରେ ଶଳା ଖରା ଝାଳ ପାଣି ବଜିଲେ ବିଶ୍ରୀ ପାଣି ହେଇଯିବ ଶଳା। ମହାପୁରୁ ଦିନ ଯାକ କିଛି ହଉନି। ହଁ ହବନି ହବନି ରାତ୍ର 12ଟା ହେଲେ ଖାଲି ହେଡି ସୁଲସୁଲୁ ହଉଛି। ସୁଲସୁଲ ହଉଛି। ହଁ ହଁ ଏ ଶଳା ନାଙ୍ଗିଡିଆ ପୋକ ହେଇଯାଇଥିବ ରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପୋକ କିଛି ହେଇନି। ଆଁ? ସେଇଟା ଖାଲି ଭିଡି ଲାଗିଲେ ସୁଲସୁଲୁ ହଁ ଶୁଖି ଶୁଖି ଗଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧି ପାନ ଦେଇଦେବା କି ରାକୁ। ଆମ ଯେ ଆଶ୍ରମର ଅଛି। ଆରେ ବାପ ଏକାଥରେ କାଠ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡୁ ଆଉ ସୁଲସୁଲୁ ନାହିଁ ହୁଲୁ ହୁଲୁ ନା କାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ହଁ ଏକ ମହାପୁରୁ ଆଁ? ତମ ଧର୍ମ ହବ ଗୋଟେ ପାନଟି ଦିଅ ହେ। ମୋ ବଡ କଦର୍ଜି ହଉଛି। ହେଡ଼ି
गोटे पानरे तो बोपाले रखिबनी आउ हेडी एक नंबर 2 पैकेट मुसा मरा औषध आनु हाँ हाँ लेप दे दुने सेफ्टी के हिजो नहीं 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 आउ 10 ml सेफिन आनु जो बैगन रे पकाउछन्ती आकु ताको मेल्ट कर दबु हाँ हाँ एतिकी बिडी गने भात रे मिसई दबु हाँ हाँ घरे देखबु के नथिला को खाई दबु खटरे जाई सोई पडु हाँ हां शांति आउ सुलु सुलु नाही हुलु हुलु नाही शांति रे निद हो जो बाप बाटा केन इंदिका तीन घड़िया लेला उतर सुल सुल होबनी हाँ एकाथरे काठ परी सोई पडु महापुरु होई जीवो तमे मते का दउछ ना एमिति केते लोक को देलनी बा नाही जार भिडी भिडी की सुल सुल होची ताकवा का दउ हाँ समत की देले ब्राह्मण रहबो माड़ खाई जो अरे साला एले महापुरु देखो एबे 2 घंटा समय खरा टाइम हैला उतु दिया खरा उतुतिया खरा चाली होनी हां नाही झांची पवन ढाई ढाई पाडुची ओ पाडुची ना मारुची नानी मारुची हां हां छता ताती जाउची ओ जुता ताती जाउची हाँ। जीवाटा बड़ कष्ट हां हां एले खरा समय रे कुआडे जीवा पाई बाहरले आमे बाहरलु बाप हाँ हाँ राजा के अवज्ञा कले सुली दंड देई देबे रे बाप हाँ ताती माती खरा हैं सुली दंड तो साला हबनी झाड़े भारे छोड़ी दंड कहूची हैं तर तो दांत दीरा नहीं साला तोर हब रे पाटरे सब हां साला ए भाई साला बप्पा को छाड़नी भाई की छाड़ी रे भूल कले बप्पा को छाड़नी भाई की छाड़ी ना तू मोर भल भाई तोर बलिया भाई थिरे संसार रे दिवस रे भय नै हाँ बाप एबे जदी ठीक रे अछि तो चल जो केतलो टेम्पो उल्टी पले बाप बम्मा नाही रे बाप एक रे तो टेम्पो दुरे ऑटो आउ हां हसा कि रे बाप आमे आउ एठी सेठी रहनु रे आउ आमे बे छाड़िलु सकल आशा कलु गोविंद भरोसा माने पूरी श्रीक्षेत्र धाम पळेलनी पूरी श्रीक्षेत्र रे रहउचु हाँ हाँ सेडी रही गिरी पांजी पथी भजन कीर्तन सब करछु हाँ हाँ आउ आमे बे महाराजंकर आदेश हइला तो हाँ हाँ तेनु करे आसु टिके क्रंच दीप मरारी कटक को अच्छा एले महापुरु हैं जदि तमे पूरी श्रीक्षेत्र धाम रे रहउछ हां किछि जगन्नाथंकर पद दे महिमा कहि कहि पळेले रास्ता पूरा पूरी पास होई पळव काहे कि तुम्हें परम ब्रह्म तुम्हें सर्वधर्म तुम्हें महापुण्य तुम्हें आनंद मुरारी गिरिधारी कृष्ण हे कृष्ण मुकुंद मुरारी अर्जुन तुम्हें नारायण तुम्हें परम ब्रह्मा तुम्हें सर्वधर्म तुम्हें महापुण्य तुम्हें आनंद मुरारी गिरिधारी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण मुकुंद मुरारी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण मुकुंद मुरारी तुम्हें नारायण तुम्हें परम ब्रह्म तुम्हें सर्वधर्म तुम्हें महापुण्य तुम्हें आनंद मुरारी गिरिधारी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण मुकुंद मुरारी
জনমিল বন্দিশালে মাতা দেবকীর কোলে মাতা কল শূন্য করি রহিল সে বাবুরি জনমিলা বন্দে সারে মাতা দেবকীর কোলে বন্দে সারা শূন্য করি রহিল বাবুরি জনমিল বন্দিশালে মাতা দেবকীর কোলে মাতা কল শূন্য করি রহিল সে বাবুরি যশোদা বলিল আদরে সদা বলিলা ধরে যশোদা বলিল আদরে গোপীজন মন কল করি হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি তুমি নারায়ণ তুমি নারায়ণ তুমি মহাবল তুমি সর্বধন তুমি মহাবল তুমি আনন্দ মুরারি গিরিধরে গোস্ত হে গোস্ত হে গোস্ত মুকুন্দ মুরারি হে গোস্ত হে গোস্ত হে গোস্ত মুকুন্দ মুরারি সন্ধ্যা মারি রহিল মথুরা বুড়ি বন্দি গৃহ শূন্য করি চলিল সে বাবুরি বকা সন্ধ্যা মারি রহিল মথুরা বরে বন্দি গৃহ শূন্য করি রহিল বাবুরি শনি শনি নিশানি মধবা গমা বাবা বাধা বাধানি ধানি দাবা বাধা বাধানি ধানি দা ভোকা ঘাসনা মারি রহিল মথুরা বুড়ি
बंदी गृह शून्यकारी चलिल से बाबुड़ी मामु कंसाचरा करिल संहार मामु कंसासुर करिला संहार मामु कंसाचरा करिल संहार कंसनाची नम बहिल कंसरी हे कृष्ण हे कृष्ण मुकुंद मुरारी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण मुकुंद मुरारी महाप्रभु बापा कहलु तो सेई कृष्णकर भजन ଆମେ कर। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଆସି ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲ। हाँ बाप देखे हीरा लीला मोती माणिक्य खचित राज दरबार ହଁ ହଁ कि सुंदर पिपिली चांदुआ बंधाई ହଁ ହଁ कि महाराज दरबार हाँ बड़ शोभनीय होइछि रे ହଁ ହଁ ए देखे हीरा का सिंह द्वार रे पदे के किनि सिंह आ करी अछि ହଁ ହଁ हैं ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। सेला कुकुर जंगी कुकुर आ कर रे बाप नान नहीं याडा आयु थुबणी फड़े देबी खातर जान तू अशुभ अशुभ नान ने बाप मणिमार भाड़ी तले बिलेई कुकुर मिसिकी कहले दी जेती परा सिटी भाई किए का को छुआ छुई होनो ती 150 हे आ आउनु सेला घे नान ने घियो पुडाडा बासना गेले तांगे सिन होउतो रे ଗୁରୁଜୀ अ ଗୁରୁମା ବୋଧେ ପାଇଛନ୍ତି। केण नाई रे हला ताको पोसई जति ना पाई जति हैं की हे मंत्री महोदय है कि गुरुपुत्र महोदय तुम मणिमा को कह दियो तांकर राज कुल गुरु पुरोहित आमे पळे आइलुनु बोली महाप्रभु हैं कि बाया कथा केते दिन को आपणकर पाद पड़िला राज दरबार रे हां हेले खरा समय रे बहु पथ परिश्रम करी आसी छंती देदे ऐसे बाप पाटगणा रे टिके विश्राम को तू पवन आयो हाँ हाँ किछि समय विश्राम करंतु हां हां मो महाराजा को जाई जणे दउछि। जणे दे यथा शीघ्र हाँ हाँ मोर राज सभारे की समाचार शीघ्र मो पास को डकाओ पास हाजर अछंती की नाना मणिमाଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର एडा का भय करियानी दत्यपति हिरण्य कश्यप महाराज अधिराजेश्वरंकर जय हो हैं तू साला माड़ खाई दू साला मणिमांकर ढियो हबो हाँ मणिमांकर जय हो मणिमांकर जय हो ମଣିମାଙ୍କର ଝିଅ ଢିଅ ଉଠ ହୋଇଯାଉ साला झियो हबो ढियो की ठो हो जाऊ हैं अरे मणिमार पुओ हेले सिना विवाह व्रत होम सार्य सब कले ता पाली की ता तल को ता तक झियो हेले
ଗୋଟେ ଥର ହେଇଗଲା ସେ ପାରିବ ପଳେଇବ ଆଉ କିଏ ମିଳିବ କନ୍ଧମୂଳ ଖାଇବୁ ଛଅଟା ପାଇନି ହଁ ଶଳା 5-6ଟା ପାଇଲେ 5-6 ମିଳିବ ନା ପୁଅ ଯେତେ ହବ ସେତେ ବଡିର ପୁଅ ତା ତଳକୁ ତା ତଳକୁ ତା ଉପରକୁ ତା ତଳକୁ ହଁ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ତ କୁଆଡେ ଯିବ ହଁ ନନ୍ସେନ୍ସ ଇଡିଏଟ ରାସ୍କେଲୁ ଦାନ୍ତିକେଲୁ ସେଙ୍ଗଡାଲୁ ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ହଁ କୁଆଡେ ପଳଉ ଚାରିଟା କୁକୁର ଲଗେଇ ଦେଇଛ ହଁ ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହଉ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଏକାନି ସିଧା ଦାଣ୍ଡେଇବା ନଦୀ ଡେଇଁକିରି ପନାଡା ଆଡେ ପଳେଇବା ଆମ ଘରକୁ ପଳେଆ ନାଇଁ ତମ ଘର ଆଡେ ଗଲେ ହବନି ଏବେ ମାଫୁରୁ ନାଇଁ ଫାଫୁରୁ ନାଇଁ ଚାଲୁ ଓ ଆରେ ତୁ ଆରେ ହଁ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ନା କଣ ନହେଲା ନାଇଁ କଣ ହେଲେ ପଳଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପ ହଁ କେମିତି ଖରା ହଉଛି ଦେଖୁଛୁ ହଁ ଖରା ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବାଡଉଛି ଏ ଖରା ବଲଟାରେ ମୋର ଉଠେଇବୁନ୍ତି କଣ କଣ ବିପି ଅଛି ରେ ପୁଅ 170 ବିପି ହଁ ଭୁଲଟୁ ପେସରୁ କାଦିବି ଏକାଥରେ ଜାଣିଛୁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କେଡେ ବଡ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲା ବୋଲି ସିଂହାସନ ଉପରେ ରହିକି କୁଳଗୁରୁ ପୁରୋହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନମସ୍କାର ହବନି 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 ମହାପୁରୁ ଆଉନୁ ତୁ ମହାପୁରୁ ହଁ ଆମେ ସିନା ପ୍ରଜାଗଣ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାର ତଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ପଡି ଯାଉଛୁ ହଁ ଆଉ ତାକେ ଆମର କଣ ହେବେ ଜାଣିଛ କଣ ହେବେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ମହାରାଜା ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ହଉ କି ଛପୁର ବିଜୟ ହଉ ରେ ପୁଅ ହଁ ଆମେ ହେଲୁ 36 ପାଟର ପୁରୋହିତ କେମିତି କେମିତି ବାପ ବିଦ୍ୱତଞ୍ଚ ନୃପତ୍ରଞ୍ଚ ନୈବତୁଲ୍ୟ କଦାସନେ ସ୍ୱଦେଶେ ପୂଜ୍ୟତେ ରାଜା ବିଦ୍ୱାନଂ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କରି ରାଜା ମହାରାଜା ଆପଣା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଏ ଠିକ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ବୁଢା ସାରା ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପୂଜା ପାଏ ରେ ମଣିକା ମହାପୁରୁ ତେଣୁ କରି ମଣି ମାତଳକୁ ଖସି ହଁ ହଁ ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ମାର୍ଜନ କରିବୁ ନହେଲେ ନହେଲେ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ସିମିତି ସିମିତି କେମିତି କେମିତି କୁଆଡେ ହେଲେ ପଳଉ ଏ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ବିପି ଉଠଉଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେ ମହାରାଜା ଧୀରାଜେଶ୍ୱର ଚାରେ ଆପଣ ସିଂହାସନ ବସି ନମସ୍କାର କରିବା ହେତୁ କୁଳଗୁରୁ ପୁରୋହିତ ମାନେ ରୋଷ ପାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସି ଦାନ୍ତର ତୀରଣ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନମସ୍କାରଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନହେଲେ ତାକେ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ସିନ୍ଦି ପଳେଇବୁ ଚାଲୁ ନା ବାଟ ମିଳୁନି ନା କଣ ଗୁରୁବାର ହଁ ଆସ ଆସ ହଁ ଖୋରା ଟେକିକି ବସ ଆସ ଆସ ହେ ଖସ ହେ ଆସୁନ ହେ ଚାରେ ସେ ତା ବୋଲ ବୋଲ ହଉଥାଉ ଆସ ଆସ ଆସୁନ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗାକୁ ଦୁଥର ଆଉ ଦୋହଡ ନାହିଁ ଆସ ଆସ ନାଇଁ ରେ ଟିକେ ଆହୁରି ଅଛି ଯା ଆସୁନ ଖସିଲାଇ ରେ ଓ କେଡେ କେଡେ ରଥି ଆକୁ ଖସେଇ ଦେଇଛି ରେ ଓ ବାପାଡି ଅର୍ଜୁନ ପାଣିଗିରିକି ଖସେଇଛି ନନ୍ଦଶୀ ବାଲୁକୁ ଖସେଇଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସେଠୀକି ଖସେଇଛି ଲାଲମୋହନ ଛତ୍ରପତିକି ଖସେଇଛି ବାପ କୃଷ୍ଣ କଂସାରୀକି ଖସେଇଛି ଗଙ୍ଗାଧରକୁ ଖସେଇଛି ବୁନ୍ଦାନ ଜେନା ଖସେଇଛି ଶେଷକୁ ଦଣ୍ଡ ପାତ୍ରକୁ ଖସେଇଲି ରେ ଛାଡିଛି ନା କଣ ନମସ୍କାର 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 ହବନି ଏଇଟା ହେଲା ଉଚିତ ମାନ ଉଠ ଉଠ ଅଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ଉଠ ଏଇଠି ଦବା ଦବା ଓମ୍ ଆଶ୍ରୀପାଦନ ଶିରଚ୍ଛେଦନ ପତ୍ନୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସଦନିଃସହ ପୁତ୍ର ପୈତ୍ରା ଦୀକ୍ଷା ନ ଜନ୍ତୁ ନିଷ୍କୁଟୁମ୍ବେ ସୁଖୀ ଭବ
निष्कुटुम्बे सुखी भव निष्कुटुम्बे सुखी भव मणिमा ए जो आशीर्वाद शोक पड़िले हाँ यार बाबा तो कही पारिबे ना निश्चय अच्छा कहबा हंतु आश्रीपादन शिरच्छेदन पत्नी भ्रष्ट सदा निश्चय पुत्र पवित्रादि ख्यान जंतु निष्कुटुम्बे सुखी भव मणिमा आपणंकर शरीर मध्य प्राण वायु थिला पर्यंत केवे मध्य शिरच्छेदन मृत्यु नुहे मणिमा अच्छा अच्छा पत्नी भ्रष्ट सदा निश्चय आपणंकर क्रांच दीप मरारी कटकरे जो पटमैसी लीलावती की रे बाबू कुमार मणि एहाको कुरवरन्ने एहाको संगत घिनि दो मनर विकल्प न रखी ना श्यामा दान दंड वेद चतुर्वेदर परिपूर्ण कराई संग घनी आस जाओ जाओ रे बाबू हे गुरुवरन्ने महारा नमस्कार 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 हेला बापा उठ तुम पितांग आदेश होइछि कुलगुरु आश्रम को जाई श्याम दान दंड वेद चतुर्वर्ग रे प्रवीण हब दत्तेश रे प्रसिद्ध हई गुरु का वाक्य मानि अध्ययन करियो विद्या जदि निकट भविष्य रे राजा हे जीव बाप राजा हे जीव काई बाप ए ठीक है शुभ मंगल गडे मगलू मंत्र मेरे पृष्ठ ऋषि सुतली छंद श्री कुर्म देवता अनंत बीज पृथ्वी शक्ति अंत गिलक मवासन शुद्ध विनियोग आसन बदमी स्वाहा पादसन बदमी स्वाहा ओम हर भव स्वाहा तच्छु पितृवरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि इहयना प्रचोदया स्वाहा हाँ नमस्ते ओम अभिघ्नमस्तु नित्याचार विधि प्राप्त काले गुरु दंडवत प्रणामे तमु एकादर थुपना फाड़ी दी जाचु हां धरुची सला पद हेतु नले गुरु को पचार ना आंगी हां पिला खड़ी ध गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः तेणु करी पिता गुरु माता गुरु विद्या गुरु ज्ञान गुरु यही चारि जन ठारू संसार रे कहीं नहंती बड़
ତେଣୁକରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମାନି ମନର ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ବାପା हे गुरुदेव କାହିଁ ଜପ କଲ? ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଗୁରୁ ବିନା କୃପା ନାହିଁ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। हे गुरु तुमे मंगलमय, गुरु बिनु कृपा नाही, कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय, गुरु बिना कृपा नाही, कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय, गुरु बिना कृपा नाही, गुरु बिना मुक्ति नाही। धरणी महाराज के संतान, धरणी महाराज के संतान, धरणी महाराज के संतान, पुत्र बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय, गुरु बिना कृपा नाही, गुरु बिना मुक्ति नाही। गुरु ଅଟନ୍ତି ରେ ଭାବର ନୌକା, ସେନାବରେ ବାଚା ତୁହି, ସେନାବରେ ବାଚା ତୁହି। ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ରେ ଭାବର ନୌକା, ସେନାବରେ ବାଚା ତୁହି, ସେନାବରେ ବାଚା ତୁହି। गुरु कृपा हेले बाबा सागरे, गुरु कृपा हेले बाबा सागरे, धरि मुरे निसे तुही। हे गुरु तुमे मंगलमय, बिना मुक्ति नाही, गुरु बिना शांति नाही। जप ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः नारायणाय नमः, ओम नमः डम्बुरधराय नमः, ओम नमः केशवाय नमः, ओम नमः त्रिशूलधराय नमः, ओम नमः गोविंदाय नमः। हरे शिव नाम भजरे बाबू, शिव नाम भजरे, हरि नाम तेजरे धना, हरि नाम तेजरे। हरि नाम तेजा हमारी काटा करे, हे बुझुब राजरे, हरि नाम भज। हे गुरुदेव जुबराजे मैछा नाही गुरु मैछा नाही, किंपा देऊ अच्छा बताई। जुबराजे मैछा नाही गुरु मैछा नाही, कि मादेव अच्छा बताई। हरि नाम मारा सकल संपदा, हरि नाम मारा सकल संपदा, लड़ा
ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଗୁରୁ କହିଲେ କିସ ହବ ଅଙ୍ଗାର ସତ ଧୌତେଣ ମଳି ସପ୍ତ ନ ଯାୟତେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦୁର୍ପୁଡା କାଠଟା ଆକୁ କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ନା କି ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ବୁଡେଇଲେ ହବନି ଗୁରୁଜୀ ଓ। ଆକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି ଆକୁ ନେଇ ରଜାର ମଦ ଭାଟିରେ ଛାଦେ ମଧୁବାଟରେ হ্যাঁ এ রাত কেন দুয়ার শোনবেলার জুড়ি হ্যাঁ কাই বাপ যা তু তো পাঠ পড়িলু পাড়ি পাড়ি তো গন্ধেই দেলু ଏ ମହାରାଜ ଧୀରାଜେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଅଭେର କୁମାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହଁ ହଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଆଚ୍ଛା କେତେ କେତେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିଅଛି ଠିକ ପାଶ ଗୁଡାକ ଶ୍ରବଣ କରିବ ହେ ମହାରାଜ ଧୀରାଜେଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସକଳ ବିଦ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ର ଲାଭ କରି ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତ ଘେନି ଆପଣଙ୍କ ସଭାସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ପାଶ ଗୁଡାକ ପାଶରେ ହାଜର ଅଛନ୍ତି କିରେ ବାବୁ କୁମାରମଣି ହେ ଜନକ ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ମୋର पद्मा केदार गरुड़ वीर राजलक्ष्मी
କରିବୁ କି ନାହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିପାରେ ଶ୍ରୀ ହରି ଫେରେ ସୁତ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେ ତୁମର ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀ ହରି ଆରେ ତୁମର ଗିର ଲଗାନି ହେ ଗୋପନର ରେ ତୁମର ଗିର ଲଗାନି ହେ ଲୁପାନର ରେ ତୁମର ଶ୍ରୀ ହରି ନାରାୟଣ ଆଜି আরে কুমারা শ্রী হরি আরে কুমারা তুমারা কিরণ গেলি হে তুমারা রে কুমারা নারায়ণ কিরণ গেলি হে তুমারা রে কৃষ্ণ শ্রী হরি নারায়ণ পটদারি রাসতীত কুমার কুমার গিরা